ये दो बिल्लियां जो है ना इसको जिपा करके बाबू के लिए रखो। इसको जिपा करे बाबुल, जिपा करो उसके लिए, ओ बाबुल के लिए। ये बाबुल के लिए करेगा? हाँ बाबुल के लिए जिपा करो, ये उसके लिए पर्सनल। हाँ गोश्त गोश्त। একটা হলো আমাদের এই ছাদের উপর আমরা কুরবানি দিছি, কুরবানি না খাওয়ার জন্য। এখানে যে ভাই সাহেবেরা দিছে, পাকিস্তানি ভাইরা দিছে এটা। আই वाह ए किरे तुम लोग बहुत मुसीबत बनाए हम लोग को। अभी देखो ये आदमी लोग हमारा इतने मुसीबत बनाया बोलने का नहीं। ए मुसीबत क्या बना? वो एक मुसीबत, सब मुसीबत इधर है। আমাদের ছাগল ইনশাল্লাহ কাটা করা শেষ। কত কিলো হবো? হ্যাঁ 15-16 কিলো মতো হবে ইনশাল্লাহ। গুড় 600 দিরহাম দিয়ে আছি বলে ইনশাল্লাহ কাটা করা শেষ আর কি। এগুলো এখন 600 টাকার মধ্যে একটা পাওয়া গেছে, দেখি কিনবো আর কি। 600 টাকার মধ্যে, 600 টাকার মধ্যে আর কি, 600-র মধ্যে আর কি। দেন 600-র মধ্যে 600।